الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھے آسان اور تیز رفتار طریقے سے دوم انٹرمیڈیٹ لیول سبق نمبر ہمارا 16 چل رہا ہے، جس میں پڑھ رہے ہیں باب افتعال۔ اس سے پہلے مزید کے ہم 5 باب پڑھ چکے ہیں: باب فعال، تفعیل، مفعلہ، تفاعل، تفاعل، اور یہ 6 باب چل رہے ہیں افتعال۔ باب افتعال کا آج ہمارا اس سبق کا آخری پارٹ ہے، جس میں پڑھ رہے ہیں اہتدا یہتدی اہتدان، یعنی ناقص سے یائی سے باب افتعال، جس کی ماضی کی گردان ہم نے پڑھی اہتدا، اہتدایا، اہتدا، مضارع پڑھی یہتدی، یہتدی، یہتدیان، یہتدون، پھر امر اہتدی نہیں لا تہتدی، اسم فاعل محتدن، اسم مفعول محتدن، مفعول جو ہے تینوں صورتوں میں محتدن 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 ہوگی۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ آخر میں زبر زیر پیش کوئی بھی ہو، دال پر زبری ہے، لہذا کالا کا قاعدہ لگتا ہے، جیسے محتدین، 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 ین ین یون، کوئی بھی حرکت ہو لیکن وہی ہے، کالا کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے یا ظرف ہو جائے گی، اور تینوں صورتوں میں تنوین دال پر آئی اور دال پر زبر ہے، لہذا محتدن ہوگی۔ آج ہمارا سبق نیا جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ لم جازمہ لن ناسبہ کے ساتھ اہتدا یہتدی کا جازمہ اور ناسبہ کے ساتھ ہے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ پڑھنے کے گردان ہم نے انہی کے ساتھ ہے، اس سے پہلے ایک مرتبہ مضارع کی گردان دیکھ لیتے ہیں، اہتدا یہتدی۔ تو مضارع کی گردان میں یہتدی، کیونکہ آگے لم جازمہ لم ناسبہ ہم اسی گردان سے پڑھیں گے، تو ایک دفعہ غور سے دیکھ لیجئے گا، یہتدی، یہتدیان، یہتدون، تہتدی، تہتدیان، تہتدون، اہتدی، نہتدی، تہتدی، تہتدیان، یہتدین، تہتدین، تہتدیان، تہتدین، اہتدی، نہتدی۔ تو ان مضارع کے صیغوں میں لم جازمہ کی گردان بھی پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ لم جازمہ جب داخل ہوگا تو یہ تقریباً 1، 2، 3، 4 اور 5 الفاظ وہ ہیں کہ جن کے آخر سے یہ یا کو حذف کر دیں گے، یہ یا حذف ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ 7 الفاظ ایسے ہیں، یہ 2 تسنیہ کے یہ، 2 تسنیہ کا یہ 4، جمع مذکر کا یہ دونوں سے یہ 6، اور ایک واحد مؤنث کا، ان کے آخر سے نون گر جائے گی لم جازم۔ تو یہ لفظی تبدیلی ہے، اور لن ناسبہ میں صرف اتنا فرق ہوگا کہ آخری حرف میں زبر دے دیں گے، نون گرانے میں دونوں مشترک ہے، ایک ہی طرح کے ہیں۔ معنی کے لحاظ سے دونوں میں منفی کا معنی آ جائے گا، زمانے کے لحاظ سے فرق ہے کہ لم جازمہ ماضی میں لے جائے گا، لن ناسبہ فیوچر میں لے جائے گا، بس اتنا سا ہے۔ اب باقی آپ غور سے دیکھیے گا، بالکل آسان ہے جی۔ لم یہتدی، کیا کیا؟ یا کو صرف حذف کیا، لم یہتدیا، لم یہتدو، نون کو حذف کیا ہے 2 صیغوں سے، لم تہتدی، لم تہتدیا، لم تہتدو، لم اہتدی، لم نہتدی، لم تہتدی، لم تہتدیا، لم یہتدین، لم تہتدی، نون کو حذف کیا، لم تہتدیا، نون کو حذف کیا، لم تہتدین، لم اہتدی، لم نہتدی۔ اچھا، لم یہتدی پہلا صیغہ، اس کا معنی کیا کریں گے؟ نہیں ہدایت پائی اس ایک شخص نے، جی، نہیں ہدایت پائی اس ایک شخص نے، اور لم تہتدی واحد مؤنث، اس کا کیا معنی ہوگا؟ نہیں ہدایت پائی اس ایک عورت نے، بہت اچھا، نہیں ماضی میں چلا گیا، لم یہتدی، لم یہتدیا، لم یہتدو، لم تہتدی، لم تہتدیا، لم تہتدو، لم اہتدی، لم نہتدی، کیونکہ معنی ماضی کا ہے لہذا اشارہ بھی ماضی منفی کی طرح کیا گیا ہے۔ جی، آگے آتے ہیں لن ناسبہ کی طرف۔ لفظی طور پر 7 صیغوں میں یہ زبر دے گا، 5 صیغوں میں 7 صیغوں سے نون کو گرائے گا، یہ لفظی تبدیلی ہے۔ معنوی تبدیلی کے معنی مثبت کو منفی میں، اور زمانے میں تبدیلی یہ کہ اس سے حال کا ختم ہو جائے گا، صرف فیچر میں پایا جائے گا۔ تو لن یہتدی کیا معنی کریں گے اس کا؟ ہرگز ہدایت نہیں پائے گا وہ ایک مرد، جی، ہرگز ہدایت نہیں پائے گا وہ ایک مرد، زمانہ مستقبل میں۔ اور لن تہتدو، اس کا کیا معنی کریں گے؟
ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے آپ سب مرد. جی. اور گردان ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، لن یہتدیہ، دیکھیں زبر دی ہے، کوئی حذف نہیں ہوگا، زبر دی جائے گی. لن یہتدیہ، لن یہتدیہ، لن یہتدو، لن تہتدیہ، لن تہتدیہ، لن تہتدو، لن اہتدیہ، لن نہتدیہ، لن تہتدیہ، لن تہتدیہ، لن یہتدینا، لن تہتدی، لن تہتدیہ، لن تہتدینا، لن اہتدیہ، لن نہتدیہ. اب اس میں کیا ہوا، 7 سیغوں کو زبر دی ہے اور 5 سیغوں کو زبر دی ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے لم جازمہ میں حرف علت کمزور ہو جائے تو وہ گر جاتا ہے، تو ذہن میں اچانک آتا ہے لن ناسبہ کی وجہ سے یہی ہوگا کہ جو کمزور اور ہوں گے وہ 5 سیغوں سے گر جائیں گے، لیکن گریں گے نہیں، زبر دے دی جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھے گا. تو یہ ہمارا باب افتعال کی کردار مکمل ہو گئی. کچھ مثالیں ہیں، اب کوشش کیجئے گا. کہہ رہے ہدایت کی علامت عقائد میں پختگی، اعمال میں تقوی. ہدایت کس سے کہتے ہیں، ہدایت کیسے ملتی ہے؟ کہا کہ ہدایت کی علامت 2 ہے، عقائد میں پختگی، عقیدہ مضبوط ہوگا، ایسے نہیں ہوگا ڈواڈول کشتی کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر. دوسرا اعمال میں تقوی، اعمال بڑے متقی ہوں گے. جی ترجمہ کریں گے. انا، پڑھ چکے ہم، بے شک بے شک ہم، انزلنا، یہ کون سا باب ہم ہے؟ نے باب فعال ہے، تفعیل ہے، مفاعلہ ہے، یا ہو سکتا ہے باب تفاعل تک. فعال باب فعال انزلہ ہے. ینزل انزلہ ینزل، انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکا آپ پر، الکتابہ کیا چیز نازل کی، کتاب نازل کی قرآن، کس کے لیے کی، للناس لوگوں کے لیے، بالحق، حق کے ساتھ. حق کے ساتھ. آگے اللہ پہ فمن، پس وہ شخص اہتدا، جو ہدایت پایا، جس نے ہدایت فلنفسہ پائی ہی، تو اپنی جان کے لیے، اس اپنے کو نفس کے فائدہ لیے. ہوگا، پس اس نے اپنے نفس کے لیے ہدایت پائی ہے. ومن ضل، گزر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. ومن، اور وہ شخص ضل، جو کیا ہو گیا، گمراہ ہو گیا. فإنما، بے شک، یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا علیہا کس پر ہوگا، اسی پر ہوگا. وما انت علیہم، وما مانا نہیں، اور نہیں ہے، انت کون، آپ علیہم ان پر وکیل، بے وکیل، ذمہ وار. داروغہ. جی اگلی آیت کا ترجمہ کیجئے گا. والذین، الذی، اللذان، الذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اہتدا، اہتدیا، اہتدو، ہدایت پائی، زادہ، ان سب نے زادہ، زادہ، پڑھ چکے ہیں. زیادہ ہوئی ہاں زیادہ ہو جائے گی، ہم، ان سب کے لیے، ہدن، ہدایت، واتا، اور عطا کی، ہم ہم ان کو، ان کو، تقواہم. ان کو پرہیزگاری، تقوی. جی کہنا کہ والذین اہتدوا، جو لوگ ہدایت پاتے ہیں، زادہم ہدا، تو اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں ان کی ہدایت کو، زیادہ کر دیتے ہیں ان کی ہدایت کو. وآتاہم، اور عطا کرتے ہیں ان کو، تقواہم، پرہیزگاری. اگلی آیت ہے کذالک، کیا معنی کریں گے، اور اسی طرح یبین اللہ، اللہ بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں. لکم، یہ بات تفصیل سے ہے نا، جی، یبین. بینا، یبین، تبیین، باب تفاعیل ہے. لکم معنی تم سب کے لیے، آیاتی ہی، اپنی آیات کو، لعلکم تاکہ تم سب تہتدون. ہدایت پاؤ، جی تم بہت ہدایت اچھا. پاؤ. وقیلا، قالا یقولو کی ماضی مجہول ہے، قیلا کیا معنی کریں گے، اور کہا جائے گا، اور کہا ادعو، جائے گا، ادعو، ادعوا، ادعو پکارو شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، دعا، دعوا، دعو، پس
उन्हें पुकारेंगे वो हम, उन उन उनको हाँ, उन अपने शरीकों को। फलम यस्तजीबू, इस्तजाबा बस नहीं यस्तजीबू, जवाब अकामा देंगे। युकीमु की तरह है। आगे बाब इस्तेआल है, उसमें पढ़ेंगे। लम यस्तजीबू क्या माना होगा? कोई जवाब नहीं देंगे। बस नहीं लहुम, जो जवाब उनको वाह, और रआओ, रआ, राया, रआओ, और वो देखेंगे अल अज़ाबा, अजाब को। और फिर क्या कहेंगे? लौ अन्नहुम, और अगर मतलब अगर लौ का माना काश, काश ये कि वो अन्नहुम के बेशक वो, कानू यहतदून, होते हिदायत पाने वाले। बहुत अच्छा जी। कानू यहतदून माजी इस्तिमरारी है कि वो हिदायत पा लेते हैं। अब हमारे पास कुछ अफ़आल है बाब इफ्तियार से। नंबर एक, पहला इज्तनबा यज्तनिबु, इज्तिनाबन इज्तिनाब करना, बचना। इख्तसमा यख्तसम इख्तिसामन झगड़ा करना। इख्तलफा यख्तलिफ इख्तिलाफन पढ़ चुके हैं, इख्तिलाफ करना। इस्तबका यस्तबिकु इस्तिबाकन एक दूसरे से आगे बढ़ना, मुसाबका करना। इस्तमा यस्तमी इस्तिमान गौर से सुनना। और पांच अफाल मजीद, एतज़रा यअतज़िरु इअ्तिज़ारन माजरत करना। एतज़ला यअतज़िलु इअ्तिज़ालन अलग होना, जुदा होना। इक्तसबा यक्तसिबु इक्तिसाबन कमाना, अर्निंग मनी, या कोई और भी चीज है। इंतसरा यंतसरु इंतिसारन माना बदला लेना। और इंतज़रा यंतज़िरु इंतज़ारन इंतजार करना। तो ये हो गया अफआल। अब इनका माना के साथ साथ कुरान मजीद में मिसालें भी देख लेते हैं, गौर से देखिएगा। इजतनबा यजतनिब इज्तिनाबन बचना। इजतनिब, इजतनिबा, इजतनिबू क्या माना करेंगे? और बचो तुम सब। नहीं अत्तागूता है किससे? तागुत से, तागूत से, और वो सरकशी से। शैतान और उसके हवारी है। आगे इख्तसम यख्तसम इख्तिसामन क्या माना होगा? झगड़ा करना, झगड़ा झगड़ने। करना। हादाने, हादाने ये खसमाने, खस्म कहते हैं फरीक, दोनों झगड़ा करने वाली टीमों में से एक टीम को। हादाने खसमाने क्या माना करेंगे? ये दो झगड़ने वाले इख्तसम इख्तसमा इख्तसमू, उन्होंने क्या किया? झगड़ा किया अपने रब फी से। रब्बिहिम किसमें? उन दोनों ने झगड़ा किया अपने रब से। दोनों ने, उन सब ने, इख्तसम इख्तसमा इख्तसमू, उन सब ने झगड़ा किया फी रब्बिहिम अपने रब के मामले में। अगला इख्तरब यख्तरब इख्तिलाफन फमख्तलफू, मा इख्तरब इख्तरफा इख्तरफू, मा माना नफी किया है, तो क्या माना करेंगे? और ना इख्तलाफ किया हत्ता उन्होंने। यहाँ तक जा आ गया, हुम उनके पास क्या चीज? अल इल्मु, इल्म, इल्म आ गया। इस तबका यस को एक दूसरे से आगे बढ़ना, मुसाबका लगाना, किसी के साथ रेस लगाना। वस तबका, और इस तबका उन दोनों ने, आगे पीछे दौड़, आगे हाँ, पीछे दौड़ दौड़। लगाई, तो दौड़ लगाने में एक आगे एक पीछे है। अल बाबा किस तरफ? दरवाजे की तरफ। जी। इस्तमा यस्तमी इस्तेमाल गौर से सुनना। इस्तमा क्या मान होगा? गौर से सुना उन्होंने। नफरुन, नफर कहते हैं जमात को, नफरुन एक जमात ने, मिनल जिन्ने कौन सी? जिन्नों की जमात में, जिन्नों की जमात में। जी, जिन्नों की जमात। इअ्तज़रा यअ्तज़िरु इअ्तिज़ारन माजरत करना। फला वला युअ्ज़नु, ला के माना नहीं, युअ्ज़नु मजहूल का सीगा क्या मान होगा? नहीं इजाजत दी जाएगी उनको, जी। लहुम उनके लिए फयअ्तज़िरून, कि वो माजरत कर सकें। जी, नहीं इजाजत दी जाएगी उनको कि इसकी कि वो माजरत करे। इअ्तज़ला यअ्तज़िलु इअ्तिज़ारन अलग होना। वल्लम तुमिनू, अगर तुम ईमान नहीं लाए, ये पढ़ चुके हैं, लम तुमिन,
लम युमिन, जी। लम युमिन, लम युमिना, लम युमिनु, लम तुमिन, लम तुमिना, लम तुमिनु, क्या मान होगा? और अगर तुम ईमान नहीं लाए, इसका आपने फ्यूचर का माना क्यों किया, हालांकि ये तो माजी में जाना चाहिए। सॉरी सॉरी, अगर तुम ईमान नहीं लाते या हाँ, माना आपने लाए। ठीक किया था, इनकी वजह से अब लम का जो है वो माजी वाला कायदा फेल हो जाता है, इन पावरफुल है, ये माना हाल और मुस्तकबिल में लेता है। इन लम तो मीनू, अगर तुम ईमान नहीं लाते ली मेरे ऊपर, फ़अतज़िलून, इअतज़िल, इअतज़िला, इअतज़िलू, क्या मान होगा? तो अलग हो जाओ, नी, मतलब किससे? तुमसे, मुझसे। जी। इक्तसबा यक्तसिबु इक्तिसाबन कमाना, व अलैहा, अलैहा क्या मान होगा? और उस पर है, उस मोनस पर है। माँ वो चीज, इक्तसबत जो उसने, कमाई की। इंतसरा यंतसिर इंतसारन बदला लेना, वलौ शाअ अल्लाह, क्या माना करेंगे अगर? अगर अल्लाह चाहता तो। लन, ला अंतसर, ला इंतसरा, लाम ताकीद के लिए, तो जरूर इंतसरा, तो किसकी मदद करते? जरूर बदला लेता। मिनहुम उनसे, जरूर बदला लेते, मिनहुम उनसे। इंतजर यंतजर इंतजार करना, इंतजिर 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 इंतजिरा इंतजिरू, क्या मान होगा? और इंतजार करो, इन्ना बेशक हम मुंतजिरून। इंतजार करने वाले हैं। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाब इफ्तियाल हमारा मुकम्मल हुआ, मुख्तलिफ अफ़आल भी हमने पढ़े, उसमें से एक से गिरदान आप जरूर सुनाएं। सब इंतजरा एक, और दूसरा इस्तमा यस्तमिउ, इनमें से किसी एक की गिरदान आप जरूर सुनाएं और लिख भी ले, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, याद रहेगा ये बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक में हमने 12 नए अल्फाज पढ़े जो कुरान करीम में 398 मरतबा इस्तेमाल हुए, 398 मरतबा इस्तेमाल। और अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 2 में हमारा ग्राफ आगे बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, और अब खत्म होने के करीब से करीब तक जा रहे हैं। तो कोशिश करें, हिम्मत करें, और हिम्मत के साथ जो है पढ़ें इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।